Where are you from? Okay, चलो। चलो आप ऊपर आया मैं। कैसा लग रहा है? आगे और भी अच्छा लगेगा। कपड़े तो भीगेंगे। अभी आप ऐसे ही भीग जाओगे। ब्यास रिवर राफ्टिंग। अभी खराब हो गया है ना, फ्लड आया था उस करके थोड़ा खराब हो गया, नहीं तो इस बढ़िया रिवर था। अभी भी सही है। ओके, गेट डाउन। वन एंड आउट, वन एंड मिडल। हेलो, वन एंड मिडल। डाउन 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 डाउन। Okay, get back. Get back, get back, get back. कैसा रहा? आंखें बंद नहीं करना है, देखना अपने आगे को है, तभी मजा आएगा। ओके, अगेन गेट डाउन। कानन जी, पानी चाहिए? हेड डाउन, हेड डाउन। ओके, अगेन गेट बैक। Hold the rope. Hold the rope.
Okay, hold the rope tight. Okay, normal. कैसा लग रहा है? दिल गांठ हो गया है। Okay, say hi. Okay, hold the rope tight. चश्मा लगाओ ना सर, चश्मा लगाओ ना सर। क्या नाम है आपका? ओके, होल्ड द रोप टाइट।